Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o tokenomiji. Što je tokenomija, koji su tu neki važni pojmovi koje treba razjasniti i šta sve trebate znati o tome. Tokenomija dolazi od engleske riječi tokenomics, odnosno ekonomija tokena. Svaki projekt dakle ima neku tokenomiju, znači nekakav način distribucije tog tokena, način kako će se on vrednovati, kolika količina će ih biti izbačena i tako dalje. Kod tokenomije važno je znati što je market cap, što je fully diluted value i tako dalje, pa ćemo sad proći te pojmove i na nekom konkretnom primjeru ću vam reći točno šta je šta i na šta treba obratiti pažnju. Evo, kod svakog znači projekta kad on izbaci svoj token ili kad ga najavi, on će napraviti nekakav chart distribucije tokena. Ja sam tu sad naveo neki primjer, to vam je tipično, dio tih tokena će ići za community, za marketing, kasnije će oni s tim plaćati neke marketinške aktivnosti, jedan dio može ići u treasury, znači to može biti neki vault, odnosno neki trezor gdje će oni čuvati tokene za neku posebnu svrhu naknadno, dio će se prodati u privatnom sale-u, dio toga će ići timu, dio će ići u nekakav fond za financiranje ekosustava koji se kasnije onda prema nekom njihovom roadmapu točno se vidi koji su tu koraci i za šta to ide. Dio će ići u public sale, znači to će biti javna ponuda gdje će svi moći kupiti, dok ovaj private sale će ići samo kod investitora koji su odabrani za to, i dio će ići advisorima, znači nekakvim savjetnicima projekta ili onima koji su na neki način doprinijeli tom projektu u ranoj fazi ili prije nego što je došlo do distribucije tokena. Sad svaka od ovog, to se naravno kod svakog tokena može razlikovati i razlikuje se, ali ovo je nekakav tipičan primjer da znate kako izgleda ta neka distribucija tokena. Ono što je važno kod svakog tokena, što ćete vidjeti prvo i o čemu se najviše govori, to je market cap. To je zapravo vrijednost tog projekta koja se mjeri na tržištu i zapravo vidimo koliko je taj projekt uopće velik. Da li je njemu market cap 100 miliona ili 1 milion, i to je jedan od parametara na temelju kojega odlučujete da li se isplati ulaziti u nešto, jer ako je neki token ima mali market cap, onda ima sigurno i puno veći prostor za rast. Ali ako je token već narasao pa ima, ne znam, 1 milijardu dolara market cap, onda je manja šansa da će napraviti nekih 100x. To je nekako načelno. Uglavnom, market cap je jedna vrijednost koja se izračunava sa količinom tokena u opticaju, koji su trenutno u opticaju, puta cijena, zadnja cijena tokena. To se jako lijepo onda vidi na evo recimo ovdje, recimo za Pump.Fun kaže da je market cap 1,5 milijarda. To je upravo znači količina puta pomnožena sa cijenom tokena. To je inače kategorija koja se koristi i kod dionica i kod drugih stvari, nije samo kripto specifična. Na hrvatskom se kaže tržišna kapitalizacija. Još je važno tu znati da postoji i fully diluted valuation, a to vam je ova tu fully diluted valuation. Vidite da se kod recimo Pump.Funa bitno razlikuje od market capa. Što je fully diluted valuation? To je potpuno razrijeđena vrijednost na hrvatskom, ali rijetko se taj izraz koristi, obično je ili FDV ili kažu fully diluted valuation. To je zapravo ukupan broj tokena puta cijena tokena. Sad ovo tu ukupan broj, to je važno. Tokeni nemaju uvijek kod izlaska, kod nastanka tokena cijeli ukupan broj vani, nego se oni povećavaju, taj ukupan broj se dodaje kroz život tokena, neki eventi dodaju pa se token ili konstantno majna, odnosno rudari, ili izlaze nekakve količine tokena van kroz njegov život. Tako da kad gledamo koliko će biti ukupno na kraju ukupan broj tokena koji su uopće moguće da izađu i to pomnožimo sa cijenu tokena, onda dobijemo taj FDV i on nam govori o tome ako je velika razlika između tog market capa koji je trenutno i fully diluted valuationa od recimo 4 milijarde, to znači da će još u životu ovog tokena još izaći puno tokena van, što će mu zapravo srušiti cijenu. Jer ako je sada na 1,5 milijardu, a kad bi bili svi vani bit će 4 milijarde, onda treba gledati i ovu cijenu od 4 milijarde kao nešto što ćete računati kod toga da li ćete ući u taj token, da li ćete investirati u njega ili ne. Jer u konačnici kad svi tokeni budu vani, ovo će biti cijena po sadašnjoj cijeni, ovo bi bila ukupna njegova tržišna kapitalizacija. Dakle, nije nevažno koliki je taj fully diluted value. I imamo još nešto što se zove token burning, odnosno spaljivanje tokena, to ste sigurno čuli već.
To je jedan događaj, proces u kojem se tokeni ili coini namjerno uklanjaju iz opticaja, čime se smanjuje ukupna ponuda dostupnih tokena. Ovdje su sad primjeri nekih adresa. Evo da vam pojasnim. Znači, tokeni se mogu burnat, to ljudi, odnosno to projekti obično rade da bi smanjili naravno količinu tokena u opticaju i samim time izvršili pritisak na cijenu da raste gore. Ako imate neku količinu tokena, na primjer sad imate market cap od 1 milion i ima milion tokena. I sad vi spalite u nekom tom procesu brnanja, vi spalite pola tih tokena, logično bi bilo da onda svaki token koji je ostao vrijedi duplo, da bi se zadržao taj isti market cap. Međutim, to nije uvijek u praksi tako, ali načelno gledano to spaljivanje tokena dovodi do dizanja cijene, odnosno radi pritisak na rast cijene. Tokeni se spaljuju s tehničkog aspekta, samo da vam kažem, tokeni se spaljuju tako da se pošalju na neku adresu koja nema private key, odnosno s koje se nikad ne može vratiti taj token van. On tamo ostane za uvijek i on je de facto uklonjen iz opticaja za uvijek. To su tipične adrese za recimo Ether, pošaljete na ovu tu same nule ili na nekakvu tu ovu koju koristite gdje na kraju piše dead, znači mrtva adresa. Vi možete i sami izmisliti neku adresu koju samo morate ispoštovati format, da ima na početku, ne znam, 0x i da ima 49 znamenki ili koliko već treba taj token i pošaljete token na to i oni će za uvijek nestati, bit će burnan. To je jedan, znači, mehanizam koji je legitiman mehanizam kojeg upotrebljavaju projekti da bi smanjili cirkulaciju tokena. Otvori račun na Bitpandi i počni tradat. Trenutno je akcija u kojoj ako izgubiš do 50 eura u prvih 7 dana kod kupnje kripta, Bitpanda će ti to sve vratiti na tvoj račun. Dakle, možeš početi sa minimalnim rizikom, odnosno bez rizika, možeš kupovati kriptovalute, plemenite metale, dionice, robu i kripto indekse. Sve to na vodećoj europskoj investicijskoj platformi sa preko 7 milijuna korisnika. Link za prijavu ćeš naći u opisu ovog videa. Kod tokenomije je izuzetno važno i pratiti vesting. Što je vesting? Vesting je postupno otključavanje tokena. Kad vi imate token generation event, to je ovo tu TGE, odnosno događaj kad izdajete token, vi nećete, odnosno projekti neće često izdati sve tokene koje imaju u planu izdati, nego će izdati primjerice 20% tokena kod ovog tu eventa. To znači da će onaj FDV biti veliki, znači da će neki tokeni biti i u budućnosti otključani i sad će ukupan taj fully diluted value će biti veći nego što je sada market cap. Da ne bi se sad došlo do toga da ljudi koji dobiju tokene unaprijed pa da ih odmah ne dampaju sve, da ih odmah ne stave sve u prodaju da dođu do novca, postoji nešto što se zove vesting period, a to je taj period u kojem se postupno otključavaju ti tokeni. Primjerice, vi ste na private sale-u kupili taj token, ali nećete ga moći prodati kod samog izdavanja tokena, nego ćete morati pričekati prvi, recimo, taj cliff od 3 mjeseca. Cliff period, to je taj period u kojem niko ne može prodavati token, ne bi li token onda malo zaživio na tržištu, stabilizirala se cijena i onda će postepeno kroz par mjeseci ili možda više godina postoje ti nekakvi periodi kad se onda taj token postupno otključava. I to sve zajedno je važno pratiti, jer važno je da, jer ako znate da recimo sad želite uložiti u neki token, a za tjedan dana će se 30% supply-a unlockat i dobit će ga ljudi koji ga imaju već od početka, će dobiti pravo i mogućnost da ga prodaju na tržištu, onda je za očekivati da bi cijena mogla pasti. Dakle, morate voditi brigu o tome koliki je taj vesting period, kad je taj cliff i kako ide taj raspored otključavanja tokena, tako da možete pratiti koliko će tog tokena biti u opticaju i naravno to će onda utjecati i na cijenu. Evo, kod Pump.Fun tokena lijepo se to vidi, kao što smo vidjeli, njemu je market cap 1,5 milijarda, ali mu je fully diluted valuation 4,5 milijarde skoro. To znači da je njemu trenutno u opticaju 354 milijarde tokena, ali ukupno će ih biti, skoro milijarda, odnosno max supply, ukupno će ih biti 1000 milijardi, mislim to je 1 bilijun. Dakle, još se očekuje da će u opticaj ući jako puno tokena više nego što ih je sada, a to će naravno onda rušiti cijenu. I zato vam je važno, ako ulažete u ovaj tu Pump.Fun, važno vam je da pratite
da prvo da vidite koliki je fully diluted valuation, a nakon toga da pratite taj raspored otključavanja tokena. Vi to možete pratiti na više ovih portala. Evo, jedan je na primjer tu ICO Drops i drugi je Tokenomist AI, gdje vam kaže, evo recimo, u sljedećih 7 dana kod ovih tu tokena, Linea, Aptos, ovaj tu Coin, Avax i tako dalje, će biti neka otključavanja tokena i onda vi sad možete tu vidjeti koja će to biti otključavanja i šta će se tu događati. Isto tako možete to pratiti i na CoinMarketCapu. Postoji taj vesting schedules i onda gledate za svaki od njih kada će se, kliknete na njega i vidite kada će se to unlockat i koliki će biti taj unlock. Kod ovog tu ICO Drops onda možete ući, vidite da je recimo za pump.fan vam je vesting taj i taj i onda će biti neki unlockovi, pa kliknete na svakog i vidite da je 60% je za community već unlockano, a 40% će tek biti unlockano. Pa onda kod tima je 0% unlockano, sve će biti tek unlockano i znači to je nekakva opasnost da će i ti tokeni onda ući u opticaj i onda morate to dobro pratiti. Još što je važno reći kod recimo te tokenomije, da recimo evo kako vidite kod pump.fana projekti često rade taj jedan trik, to već rade jako dugo, to dosta ćete vidjeti kod nekakvih meme coina, da stave jako nisku cijenu tog tokena, odnosno da stave jako visoki supply, znači da ih ima milijarda, 100 milijardi, bilijun, 100 bilijuna, koliko god, tako da bi cijena jedinična tokena u dolarima bila jako mala. Evo, jedan token pump.fan 0,004 dolara. Nekom lajku, nekome ko baš ne prati i nije vičan tome, će biti nekako intuitivno lakše kupiti token koji je jeftin, koji je nominalno jeftin tu po cijeni tokena, iako je važno koliki mu je market cap, to je zapravo ukupna vrijednost cijelog projekta. Idem ja rađe uložiti u to, pa možda on kad dođe na $1, to bi možda moglo biti dobro. A recimo Bitcoin koji košta $110,000, pa neću ići u to ulagati kad je $110,000, ja nemam $110,000. Ko prvo možete kupiti dio Bitcoina, a kod drugo ovo je samo trik koji vas navlači na to da uložite. Cijena je potpuno irelevantna cijena tokena, ono što se gleda je market cap ovo tu i ono što vam je još važno to je fully diluted valuation, koliko će to sve vrijediti, koliko bi to vrijedilo kad bi svi tokeni bili vani. Evo, ja mislim da sam vam ukratko prošao kroz osnovne pojmove i ono što trebate zapamtiti. Svakako je važno informirati se kod ulaganja i prije ulaganja i naravno osim tokenomije, kad ulažete u neki projekt, važno je i pogledati ko je tim koji stoji iza tog tokena. Možete gledati i kakav je community, da li ta zajednica, da li je živa, da li se tu nešto događa, da li su aktivni ti članovi, kako se odlučuje unutra, da li je nekakva decentralizirani način odlučivanja ili tim sam odlučuje. Znači, postoji više tih stvari koje morate gledati osim tokenomije kad ulažete u neki projekt. Evo, ja se nadam da sam vam donekle uspio približiti te neke osnovne pojmove i zašto je važno biti upoznat sa tokenomijom i šta je sve važno oko toga. Pa ako vam je ovo bilo zanimljivo, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!